Generally, the contour of Nusa Penida Island is hilly, with narrow streets everywhere. Down in the south is formations of hills, with steeply sloping mountainsides. Geographically, Nusa Penida is dry, and there is no river or watering system, so it causes water supply deficiency, especially in dry season on the upperland. The main income of the community in Nusa Penida at the highland is dry land crops such as corn, dryland paddy, cassava, peanuts, as well as hard plantations crops such as cashew nuts, mangoes, oranges, jackfruits, and etc. In 1980s, Nusa Penida Island was known as Scorched and Dry Island. The need of water for bathing, drinking, and washing was hard to get. Kalau kita berbicara masalah Pulau Nusa Penida, jadi mungkin kalau di era 80-an ke bawah ini kan image-nya kan kurang bagus ya. Ya image-nya dengan kekeringan, gersang, bahkan sangat menyedihkan sekali kalau ada rekan-rekan yang mengatakan bahwa kami di Nusa Penida itu mandi air embun, di mana pagi hari itu dari ketela pohon kita masuk ke tengah-tengah ketela pohon, kemudian kita mandi dengan tetesan air embun itu. However, that condition did not last longer, because in 1988, the leader of Nusa Penida region invited Daya Pertiwi Foundation to come to Nusa Penida to help fixing the critical land and poor community. From that moment on, Daya Pertiwi Foundations got involved with the community through community sustainable development projects. Tahun 88, di kantor kami di Malang, Jawa Timur, kami didatangi oleh Camat Nusa Penida yang mampir waktu itu. Beliau mengundang kami untuk datang ke Pulau Nusa Penida. Beliau mengatakan perlu dibantu karena lahan yang kritis dan masyarakat yang di bawah garis kemiskinan. Daya Pertiwi Foundations co-worked with highly dedicated professors from the University of Udayana to do the environmental analysis in Nusa Penida that happened for a decade, from the late of 80s until the middle of 90s, as well as collaborations with local administrations and all the elements of community to make economic development programs that related to environment. Kami melakukan penelitian bersama dengan Profesor Nitis dari Universitas Udayana beserta timnya. Kami bekerja sama juga dengan pemerintah daerah, kecamatan dan dinas-dinas di sini, bersama tokoh-tokoh masyarakat. Kami bersama-sama mendesain satu program ekonomi yang terkait dengan lingkungan. The result of the analysis exposed that there were two zones of agroecology, namely upper and lower zone. The team decided to choose upper zone, which was suitable for animal husbandry and rehabilitating scorched environment.
by using 3 stages of system, namely pruning grass, bushes, and trees, so that food supply of the animals provided all years. The outcome that needs to be achieved from the using of those 3 systems was, when rainy season, animals could consume the grass, and between rainy and dry season, animals could consume grass and bushes, and in dry season, they could consume leaf of the trees, and it's shown that the weight of animals increased significantly. To avoid the lacking of water, pools were made that could be used by community or their animals in dry season. Airnya dari atas, dari hujan, air hujan. Jatuhnya ke sini, ke dabahnya, langsung masuk ke dalam, menyimpan di dalam. Setelah menyimpan dalam, baru dikasih sapi minum, dan langsung saya juga mandi, sapinya juga mandi, pakai untuk bisa kekurangan air di rumah, pakai saya nyakan. The benefits of those pools were huge because in the beginning, community should spend about 6 hours of their time to get water. Yang berubah tadinya ada banyak waktu terbuang untuk mencari pakan ternak. Setelah bekerja di lahan pangan, mereka membutuhkan 6 jam untuk mencari hijauan pakan ternak dan mencari air. Sekarang airnya sudah ada dari cupang-cupang yang dibangun selama beberapa tahun dengan hijauan pakan ternak yang sudah tersedia, sehingga tersisa waktu 6 jam. 6 jam itu kami gunakan untuk membuat sideline activities, sideline job, ya, pekerjaan sampingan seperti industri rumah tangga, simpan pinjam, perdagangan, kemudian tenun. Sebelumnya itu mungkin kita cara kerjanya itu kita tidak tahu, ya, karena menggunakan bahannya, kalau membuat motifnya saja kita mengikatnya itu pakai tali kelopak pisang. Daya Pertiwi Foundations guide and train community to weave good weaving using practical material to accelerate production process that could increase the sale. In reality, animal husbandry and agriculture activities were selected to run in Nusa Penida because of the surrounding environment fit the program. Animals have been used as a savings to meet their daily needs during dry seasons or to pay the children's school fees. Even though Daya Pertiwi Foundation began its activities in Nusa Penida in the late of 80s, however, series of activities until the early of 90s was financed with small-scale amount of money because there was only limited fund available. In the middle of 90s, activities grew rapidly into big-scale programs incorporated with EED Germany. Since 2012 until today, Daya Pertiwi Foundation has been incorporating with ECO from Netherlands to run the program. Program-program ini didanai oleh lembaga dana dari Belanda, yaitu dari ECO, di mana program-program yang didanai ini merupakan program-program yang diminati dan diminta oleh masyarakat Nusa Penida. Program 2013 yang diselenggarakan oleh Yayasan Daya Pertiwi di Nusa Penida ini merupakan kelanjutan dari program-program yang pernah dilakukan oleh Yayasan Daya Pertiwi di Nusa Penida. In the early of 2013, Daya Pertiwi Foundations ran reforestation programs and also trained the existing groups of community. Adapun program-program yang kita canangkan dan kita rencanakan untuk 2013 ini meliputi yang pertama adalah program pelestarian lingkungan, yaitu melalui penanaman hutan rakyat
dengan memilih jati putih dan jeruk manis sebagai salah satu tanaman yang akan kita budidayakan di sana. Kita memilih jati putih dan jeruk manis. Bagi masyarakat di sana, jati putih itu memiliki nilai ekonomis. Begitu pula jeruk memiliki nilai ekonomis. Adapun harapan yang kami harapkan dari pelaksanaan program ini bagi masyarakat, ya tentu harapan pertama kita terutama untuk pelestarian lingkungan. Jadi masyarakat itu punya pemahaman dan penyadaran pentingnya lingkungan di dalam masyarakat itu sendiri, ya, terutama di dalam memperpanjang musim hujan yang ada di Nusa Penida. Kemudian harapan yang lain, hendaknya nanti masyarakat melalui kegiatan ini punya kesadaran untuk memberdayakan dirinya, ya, lebih memberdayakan dirinya, terutama di dalam masalah pengelolaan ekonomi yang ada di sana. Mewakili rekan-rekan, teman-teman, kelompok-kelompok yang lain yang tersebar di wilayah Nusa Penida. Yang menjadi harapan saya, begitu juga teman-teman, yaitu untuk meningkatkan penghasilan, gitu, penghasilan pertanian pada pokoknya. Di samping itu juga untuk menghijaukan bukit-bukit yang begitu gersang, yang tandus yang ada di wilayah Nusa Penida. Kalau kemarin-kemarin itu image tentang Nusa Penida itu adalah identik dengan kegersangan dan ketandusan, bahwa percayalah bahwa image seperti itu secara perlahan dan pasti kita akan tiadakan. Kami sebagai masyarakat Nusa Penida jadi sangat berterima kasih sekali bahwa peran dari Yayasan Daya Pertiwi ini sangat akan memberikan sumbangan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat kami di Nusa Penida, Pak. As time goes by, the picture of Nusa Penida has gradually subsided. The critical land has become green, and the community is able to support a life as human being with dignity